Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah, yang kami hormati Bapak DKM pengurus masjid ya. Kemudian para jamaah sekalian, bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian yang hadir pada acara pagi hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu ya. Itu beliau dari kota Gaza, Palestina. Dan sebelumnya kami mohon maaf karena semula jadwal itu adalah kemarin pagi, namun karena beberapa hal sehingga kita tidak bisa datang langsung ke masjid ini ya. Karena beberapa hal diantaranya adalah banyaknya jadwal, sehingga seperti tadi malam alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan acara di daerah Ciputat, Tangerang. Jadi insyaallah nanti ba'da zuhur juga ada di daerah Sudirman. Kemudian sebelum kita mulai materi, saya perkenalkan ya, di tengah kita sudah ada Syekh Ali ya, atau Dr. Ali Al-Ghazail. Beliau dari Gaza, Palestina ya. Dan alhamdulillah beliau telah menyelesaikan pendidikan S3-nya ya di Malaysia ya, mengambil jurusan kesehatan dan juga keperawatan ya. Dan pada pagi hari ini insyaallah ya, beliau akan menyampaikan beberapa materi ataupun info terbaru yang ada di Palestina ya. Insyaallah nanti akan saya bantu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bidayatan uhayyikum bitahiyyatil Islamil azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين أن جمعني الله عز وجل بكم اليوم. قدر الله أن يكون لقاؤنا اليوم وليس بالأمس، ونعتذر منكم بداية شديد الاعتذار على تخلفنا بالأمس وعدم الحضور. ترجم. Beliau menyampaikan dalam mukadimahnya, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua, dan juga salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan salam kepada Bapak Ibu sekalian kaum muslimin yang ada di Indonesia. Dan juga beliau memohon maaf ya, karena semula jadwal kajian adalah kemarin, namun qadarullah, Allah takdirkan untuk pertemuan kajian ada di pagi hari ini. Wa bidayatan natarahhamu ala syuhada'ina fi Filistin في اليوم الرابع والعشرين من الحرب على أهلنا في غزة. نترحم عليهم وهم عند ربنا عز وجل في عليين، يفرحون ويتمتعون بإذن الله عز وجل. الله عز وجل قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم ربهم من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم
ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف علينا ولا نحزن على فراقهم فهم عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله عز وجل. Beliau menyampaikan juga selamat kepada kaum muslimin yang sudah mendapatkan syahid yang ada di Palestina, yaitu hari ini tepat hari ke-24 daripada agresi yang dilancarkan oleh tentara Zionis Israel, dan sudah ribuan daripada kaum muslimin yang sudah menghadap Allah syahid. Dan kata beliau, ya, mereka di sana ada di surganya Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang bahagia. La khaufun alaihim, tidak ada rasa takut pada dirinya, dan juga mereka tidak bersedih hati. Sehingga beliau menjelaskan, kami ketika kehilangan keluarga atau saudara yang sudah menghadap Allah syahid, kita pun tidak bersedih karena mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa nubashshirukum ayyuhal ahibba kama ahla Filastin ya'lamun al-an فإن أعداء الله عز وجل يألمون وعندهم من القتلى الكثير فبفضل الله عز وجل هناك أكثر من 2200 قتيل لدى الاحتلال الصهيوني. الله عز وجل قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس إذا مسنا القرح إذا عندنا شهداء إذا عندنا آلام فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. Beliau menjelaskan bahwasanya ketika kaum muslimin yang berjuang di kota Gaza, banyak di antara mereka yang merasa sakit, merasa terluka, bahkan kehilangan nyawanya, maka begitu pula yang dirasakan oleh orang-orang Zionis Israel. Akan tetapi ketika kaum muslimin di kota Gaza yang berjuang mendapatkan balasan surga, tetapi yang dirasakan oleh Zionis Israel hanya hilangnya nyawa saja, bahkan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. ماذا حصل في 7 أكتوبر ليجعل الحرب تنشب بين أهلنا في غزة وبين الاحتلال الصهيوني؟ كثير من الناس لديهم لبس عدم فهم للصورة ولحقيقة الأمر وما يجري وما جرى قبل 7 أكتوبر وما يجري ما بعد 7 أكتوبر. Beliau menjelaskan bahwasanya sejak tanggal 7 Oktober, ya, pada pekan-pekan terakhir ini terjadi penyerangan, ya, daripada tentara Zionis Israel, dan hal itu juga adanya perlawanan yang dikerahkan oleh para mujahidin yang ada di kota Gaza untuk mempertahankan wilayahnya, mempertahankan Masjidil Aqsa, bumi Anbiya wal Mursalin, ya. Dan juga banyak tersebar informasi yang salah, informasi yang mungkin dibelokkan antara kejadian sebelum 7 Oktober maupun setelah 7 Oktober. أيها الأحبة، بداية يجب أن نعلم أن فلسطين محتلة منذ عام 1948 والعلماء أوجبوا على أهل فلسطين أن يجاهدوا ويحرروا أرضهم بكل ما يستطيعون من قوة. Beliau menjelaskan bahwasanya ketika 7 Oktober ada perlawanan dari mujahidin di kota Gaza, banyak yang salah sangka atau salah informasi bahwa mujahidin yang memulai duluan. Tetapi perlu diingat bahwasanya di bumi Palestina terjadi penjajahan oleh Zionis Israel sejak 1948. Negara kita pun ketika dijajah, kita melakukan perlawanan. Maka begitu pula yang dilakukan oleh mujahidin. Para ulama di sana menetapkan wajib untuk berjihad, membela buminya Allah, bumi Palestina,
dan di sana pun ada Masjidil Aqsa. إذا نرى في الصورة في بداية 1946 لم يكن هناك يهود في فلسطين، كان عددهم قليل فقط كأي جالية أخرى من الناس. لكن الآن إذا نرى في صورة في ناو غزة والضفة الغربية بقاع صغيرة. غزة 365 كيلومتر مساحتها، ويعيش بها أكثر من 1.5 مليون من الفلسطينيين. Beliau menjelaskan dalam gambar ini dijelaskan bagaimana keadaan peta negara Palestina pada tahun 1946. Di sana tidak banyak orang Israel, hanya beberapa saja. Karena wilayahnya memang wilayah milik negara Palestina. Tetapi kita lihat apa yang terjadi hari ini. Hanya tersisa sedikit, hanya tersisa di kota Gaza dan juga tepi barat. Dan yang lain pun dah dikuasai oleh tentara Zionis Israel. Dan Gaza ini sebuah kota yang kecil, luasnya tidak lebih dari 360 km persegi. Kemudian penduduknya juga tidak begitu banyak, hanya 2.500.000 orang yang tinggal di kota Gaza. Maka keadaan seperti ini sangat memprihatinkan, bagaimana wilayah begitu banyak yang sudah dikuasai oleh Zionis Israel. هذا قطاع غزة الصغير المحاصر منذ عام 2008 حتى يومنا هذا، أكثر من 15 سنة في حصار برا وجوا وبحرا، لا يستطيعون الدخول والخروج إلا بإذن الاحتلال، لا يستطيعون إدخال المواد إلا بإذن الاحتلال، لا يستطيعون التنفس والصيد في البحر إلا بإذن الاحتلال، فهم في ضيق من أمرهم. Beliau menjelaskan kemudian kondisi di kota Gaza semakin parah, semakin mencekam. Ketika tahun 2006 sudah mulai dikepung dan juga diatur oleh Zionis Israel. Keluar masuk harus menggunakan izin daripada penjajah. Ketika pasokan makanan ataupun logistik lainnya ingin masuk harus melalui perizinan daripada Zionis Israel. المسجد الأقصى ليس موجود في فلسطين أيها الأحبة. المسجد الأقصى ليس موجود في غزة، هو موجود في فلسطين، ليس موجود في غزة. هذه غزة وهنا يقع المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس في جهة الضفة الغربية. Beliau menjelaskan bahwasanya Masjidil Aqsa tidak terletak di kota Gaza, tetapi Masjidil Aqsa terletak di tepi barat, di nama kotanya adalah Al-Quds. Dan sekarang yang sedang digempur, yang sedang diserang adalah kota Gaza. لكن أهل غزة وأهل فلسطين عامة الله عز وجل اختارهم ليكونوا خط الدفاع الأول عن مقدساتنا الإسلامية، عن المسجد الأقصى المبارك. ما قبل 7 أكتوبر أيها الأحبة كان هناك انتهاكات كبيرة للعدو الصهيوني في المسجد الأقصى المبارك. كل يوم هناك اقتحامات للمستوطنين في داخل المسجد الأقصى المبارك، يعيثون فيه فسادا، يرقصون بداخله، يقدمون القرابين النباتية والحيوانية في داخل المسجد الأقصى المبارك. Beliau menjelaskan bahwasanya sebelum kejadian 7 Oktober sudah banyak penindasan, penistaan yang ada di kota Al-Quds, bahkan di dalam Masjidil Aqsa. Mereka sengaja menistakan Masjidil Aqsa, membawa hewan ataupun yang lain masuk ke dalam Masjidil Aqsa, dan juga berbuat kezaliman kepada para penduduk Palestina yang ada di kota Al-Quds di Masjidil Aqsa. المسجد الأقصى ليس ملك لأهل فلسطين، إنما هو ملك للأمة الإسلامية. واجب على الأمة الإسلامية أن تنصر المسجد الأقصى المبارك، وواجب عليها فوق ذلك أن تنصر أهل فلسطين. أرض فلسطين لها خصوصية ومكانة عظيمة عندنا نحن كمسلمين.
Beliau menjelaskan bahwasanya Masjidil Aqsa ini bukan milik kaum muslimin di Palestina saja. Masjidil Aqsa adalah milik kaum muslimin di seluruh dunia. Dimanapun dia berada, maka dia memiliki Masjidil Aqsa. Oleh karenanya apa yang terjadi di sana menjadi kewajiban kita untuk mendoakan, untuk menolong, untuk membantu kaum muslimin yang sedang berjuang untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. أرض فلسطين الله عز وجل بارك فيها وجعلها أرضا مقدسة وجعلها أرضا للعالمين. الله عز وجل قال ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. الله عز وجل قال ادخلوا البيت ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. الله عز وجل قال ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. Beliau menjelaskan bahwasanya bumi Palestina memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah di sana merupakan al-ardul mubarakah, bumi yang Allah berkahi. Dan hal ini disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana tadi ayat yang dibaca oleh beliau. Dan juga bumi yang disucikan, al-ardul muqaddasah. Sehingga kalau kita sering mendengar tanah suci hanya tertuju pada Masjidil Haram, maka ada tanah suci lain selain Masjidil Haram, yaitu Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Dan hal itu termaktub dalam Al-Quran sebagaimana yang tadi beliau sebutkan. Ardu Filistin biha al-Masjid al-Aqsa al-Mubarak. Al-Masjid al-Aqsa alladhi huwa awwal qiblatin lil muslimin. الذي هو ثاني مسجد وضع على هذه الأرض. المسجد الأقصى هو من المساجد التي تشد إليها الرحال كما قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا المسجد النبوي والمسجد الأقصى المبارك. Beliau menjelaskan bumi Palestina di antara keutamaannya adalah di dalamnya ada Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam. Yang mana ketika sholat 5 waktu diwajibkan, pertama kali menghadapnya bukan ke Masjidil Haram, tetapi kiblat pertamanya adalah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian juga keutamaan berikutnya adalah Masjidil Aqsa merupakan masjid kedua yang dibangun oleh Allah di bumi ini setelah Masjidil Haram. Dan juga merupakan salah satu dari 3 masjid yang kita dianjurkan untuk mengujinya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan kalau kita tidaklah dianjurkan bepergian jauh melainkan kalau menuju ke 3 masjid: Masjidil Haram, wa Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Al-Masjid Al-Aqsa alladhi huwa ayatun fi kitabillah. سماه الله عز وجل بالمسجد الأقصى. هو معراج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Di antara keutamaan lain yang dimiliki oleh Masjidil Aqsa bahwa di sana adalah tempat mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Isra yang pertama yang tadi beliau bacakan, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad lailan pada malam hari minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Bahkan nama Masjidil Aqsa itu sendiri telah Allah sebutkan langsung di dalam Al-Qur'anul Karim. Hada huwa al-Masjid al-Aqsa al-Mubarak. Huwa kullu ma dara hawlahu as-sur alladhi bil-lawn al-abyad. Hada kulluhu yusamma al-Masjid al-Aqsa al-Mubarak. ومساحته 144,000 متر مربع. Mungkin. Dalam gambar yang ditampilkan ini
beliau bertanya kepada para jamaah sekalian, manakah yang disebut dengan Masjidil Aqsa? Apakah masjid yang berkubah emas yang berada di tengah, atau masjid berkubah perak yang ada di bawah, atau di sisi yang mana yang disebut dengan Masjidil Aqsa? Kuning, Pak, atau perak, Pak? Ba'duhum yujib launul abyad wa ayat. طيب المسجد الأقصى هو كل هذا يسمى المسجد الأقصى المبارك. Beliau menjelaskan yang disebut dengan Masjidil Aqsa semua daerah yang diarsir. Semua daerah yang diarsir ini adalah Masjidil Aqsa. Meliputi masjid yang berkubah emas bernama Masjid Qubbatus Sukhra, dan masjid yang berkubah perak bernama Masjid Jami' Al-Qibli, dan keduanya masuk wilayah Masjidil Aqsa. Luasnya adalah 144.000 meter persegi. إذن هذه المعلومة يجب أن ترسخ في أذهاننا. المسجد الأقصى هو ليس كما يشاع هو فقط قبة الصخرة أو هو مسجد القبلي. المسجد الأقصى هو كل ما دار حوله السور. كل الذي باللون الأبيض هنا يسمى المسجد الأقصى المبارك. Jadi beliau mengatakan bahwasanya yang disebut dengan Masjidil Aqsa bukan yang berwarna kuning saja, Masjid Qubbatus Sukhra, atau masjid yang berkubah perak saja, tetapi seluruh wilayah ini ya, yang diarsir warna putih, maka itulah Masjidil Aqsa. المسجد الأقصى أيها الأحبة يتعرض يوميا لاقتحامات قطعان المستوطنين. تهان به نساؤنا وأطفالنا وشيوخنا، يقومون بالرقص في داخل المسجد الأقصى المبارك. قاموا بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك. كل هذه الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك والاعتداءات على الضفة الغربية من اقتحام جنين ونابلس والخليل واعتدائهم على مدينة غزة يجعلنا أن نعد العدة لكي نقاتل أعداء الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. Penduduk kaum muslimin di sekitar Masjidil Aqsa setiap hari menghadapi perlawanan, ya, menjumpai penistaan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Mereka menghinakan para wanita kaum muslimin di sana. Mereka mendolimi para anak-anak kecil yang ada di sana, dan mereka pun mendolimi para syekh, para guru-guru di sana. Bahkan mereka sengaja masuk ke dalam Masjidil Aqsa, kemudian mereka menari-nari dalam masjidnya. Maka yang terjadi itulah yang di Palestina. Baik itu di Masjidil Aqsa ada penistaan, kemudian kedoliman, pembantaian yang ada di kota Gaza, maka hal itu membuat mujahidin untuk bergerak melakukan perlawanan untuk menghentikan penjajahan ini. Sebagaimana dulu di negara kita, ketika ada penjajah, kita bersatu padu untuk mengusir para penjajah dari negara kita. سنشاهد هذا الفيديو الذي يوضح اعتداءات جيش الاحتلال على أهلنا في داخل المسجد الأقصى المبارك وفي الضفة الغربية من هدم للبيوت وفي مدينة غزة من قصف لمنازل المواطنين. Yang ditampilkan ini adalah di antara perlawanan yang dilakukan oleh kaum muslimin yang ada di sekitar Masjidil Aqsa di kota Al-Quds untuk melawan daripada tentara Zionis Israel, karena mereka telah berbuat kezaliman, pembantaian atau penistaan, baik itu di kota Gaza maupun di kota Al-Quds yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa. واليوم يجتمع أعداء الله عز وجل، تجتمع طواغيت الكفر أمريكا وإسرائيل، بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأوروبا بأكملها، يجتمعون على المنطقة الصغيرة على قطاع غزة، يريدون أن ينهوا أهل غزة من الوجود. قد سنوا سيوفهم
وجهزوا دباباتهم وطائراتهم كل يوم خلال من 24 يوم. في هذه 24 يوم هناك مجازر إبادة أيها الإخوة، هناك مجازر إبادة لأهل فلسطين، لأهل غزة، عائلات بأكملها استشهدت. Beliau menjelaskan kejadian hari ini sangat lebih parah dari video yang disebutkan tadi. Bahwasanya negara-negara Amerika, Israel, kemudian Inggris, Perancis, mereka bersatu padu untuk kemudian menyerang di kota Gaza. Bayangkan kota Gaza, bukan negara, kota Gaza yang kecil diserang oleh beberapa negara. Sehingga banyak kaum muslimin di sana, setiap rumah ada kaum muslimin yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala meninggal syahid. اجتمعوا كي يقاتلوا ويقتلوا ويكونوا بنك أهدافهم هم الأطفال. نحن عندنا اليوم أكثر من 10,000 شهيد، أكثر من 4,000 شهيد من الأطفال، أكثر من 2,000 من النساء شهداء. اجتمعت الدول الأوروبية والغربية لتساند إسرائيل وتدعمها بالمال والسلاح والعتاد لكي تقتل أطفال فلسطين. Beliau menjelaskan bahwasanya di sana lebih dari sekitar 10.000 kaum muslimin yang sudah syahid, dan 4.000 diantaranya diisi oleh para anak-anak. Jadi banyak dari para anak-anak di sana yang menjadi korban daripada serangan Israel, dan lebih dari 2.000 yang syahid adalah kaum wanita. Dan itu dilancarkan oleh tentara Israel dibantu dengan Amerika, negara-negara Eropa untuk ikut membantu dalam membunuh anak-anak dan para wanita di kota Gaza, Palestina. هذا جديد، هذا في الحرب التي هي الآن. Jadi video yang ditayangkan sekarang ini adalah kondisi terkini, beberapa hari terakhir ini, di mana ini adalah seorang dokter wanita yang dia menjelaskan bahwa suaminya sudah syahid. Dia antara tangis sedih dengan tangis bahagia. Dia mengabarkan bahwa suaminya sudah syahid. Bahkan saking banyaknya kaum muslimin yang meninggal dunia, maka kain kafan pun sudah tidak mencukupi lagi untuk menutupi jenazah daripada kaum muslimin di sana. وما زال العدوان مستمرا 24 يوما. لكن هل أهل غزة سيستسلمون أو استسلموا أو أصابهم الوهن، أصابهم اليأس؟ لا والله، رغم الشهداء ورغم الجرحى ورغم قصفهم لبيوتهم إلا أنهم صابرون محتسبون لله عز وجل. Beliau menjelaskan agresi pada hari-hari ini sudah masuk ke hari ke-24. Sudah ribuan kaum muslimin yang syuhada. Beliau menyatakan bahwasanya apakah kaum muslimin di sana akan menyerah? Apakah akan menyerahkan bumi Palestina kepada Israel? Beliau mengatakan tidak. Meskipun sudah banyak yang menjadi syuhada, mereka tetap sabar, tetap teguh untuk mewakili kita kaum muslimin, menjaga bumi yang diberkahi Allah, menjaga bumi yang disucikan, menjaga bumi yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa. اجتماع دول الغرب وأمريكا مع إسرائيل لا يخيف أهل غزة. الله عز وجل قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Beliau menjelaskan meskipun Israel dibantu oleh Amerika, itu tidak membuat takut para penduduk Gaza, tidak membuat takut kaum muslimin yang ada di sana, karena mereka memiliki Allah yang memiliki semua kekuatan. Sebagaimana tadi disebutkan dalam sebuah ayat, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung, sebagai tempat untuk kita bisa bersandar diri, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. هذا كله موجود في غزة. الخوف، الجوع، نقص من الأموال والثمرات والأنفس. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ومغفرة وأولئك هم المهتدون. لسان حال أهل غزة إنا لله وإنا إليه راجعون. استشهد ابناؤهم إنا لله وإنا إليه راجعون. هدمت بيوتهم حسبنا الله ونعم الوكيل. نزحوا من مناطقهم إلى مناطق أخرى صامدون الحمد لله، صامدون صابرون محتسبون لله عز وجل. Beliau menjelaskan bahwasanya dalam sebuah ayat yang tadi dibacakan, ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', dan kita benar-benar akan diuji dengan rasa takut, ya, kemudian ju', rasa lapar, kurangnya pasokan makanan ataupun minuman, wa naqsib minal amwal, dan juga kurangnya harta, ya, dan itu semuanya ada di Palestina, ada di kota Gaza. Baik rasa takut, baik itu mencekam, baik itu kurangnya harta, kurangnya makanan, semuanya ada di kota Gaza. Tapi kemudian wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka ketika ada yang syahid dari anak-anak, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ada yang syahid dari pamannya atau bibinya atau orang tuanya, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan juga ketika kita hendak tidur, kita membaca doa Bismika Allahumma ahya wa amut. Tapi kalau penduduk Gaza ditambah dengan 2 kalimat syahadat, karena mereka tidak tahu apakah bisa bangun ataupun tidak, apakah besok masih bisa menghirup udara di dunia ataupun sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. هذه مجزرة حدثت في فلسطين في غزة. أكثر من 20 بيت قد هدم على رؤوس أصحابه. Ini adalah video terkini, ya, setelah lancaran serangan demi serangan, dan itu masih terjadi, ya, seperti kota yang menghitam, bangunannya hancur lebur, ya. أريد أن أريكم مدى صبر وتحمل أهل غزة في هذه الأوقات. هذا دكتور يعمل في مستشفى الشفاء، يعالج الأطفال، يعالج النساء، يعالج الجرحى والمصابين من العدوان. لم يعد إلى بيته منذ 20 يوما وهو يعالج الأطفال والنساء وغيرها، إلى أن أتى ابنه شهيدا إلى مستشفى الشفاء. أول ما قاله عندما رأى wajah ibni, alhamdulillah. Beliau akan menampilkan sebuah video menggambarkan bagaimana tebalnya kesabaran kaum muslimin di sana. Ini adalah sebuah dokter, seorang dokter yang bekerja di rumah sakit di kota Gaza. Dia bekerja di rumah sakit dan 20 hari belum pulang ke rumahnya. Tetapi ketika beliau mengobati para pasien, para kaum muslimin yang terluka, yang berjatuhan meninggal, dia dapati anaknya sendiri pun ikut syahid. Tapi apa yang dikatakan? Dia mengatakan alhamdulillah ketika menjumpai anaknya pun menjadi syahid. Bahas ala ibnihi fi suwari idad al-mafqudin. Dia mencari anaknya di foto, ya, para syuhada yang sudah berjatuhan, dicari apakah ada anaknya. Lam tastati' qadamah an tahmiluhu likay yara ibnahu shahidan. Dia belum bisa menguatkan dirinya untuk melihat anaknya yang syahid. Alhamdulillah. Ucapan yang pertama diucapkan ketika melihat anaknya syahid adalah alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal.
نسأل الله عز وجل أن يكون لهم معينا وناصرا. لكن ما هو دورنا نحن المسلمين خارج فلسطين؟ علماء المسلمين أوجبوا بواجب نصرة أهل فلسطين اليوم، حتى أنهم أفتوا بجواز تعجيل إخراج زكاة المال في هذه الأوقات نصرة لأهل فلسطين. Beliau menjelaskan kaum muslimin di Gaza insyaallah tetap dalam pendirian teguh dan kesabaran. Tetapi apa yang kita bisa lakukan untuk mereka? Bahkan beliau menyebutkan ulama kaum muslimin sekarang sudah mewajibkan untuk kita menolong, membantu kaum muslimin yang ada di kota Gaza maupun di bumi Palestina. يجب أن يستشعر كل واحد منا أنه على ثغر في هذه المعركة، معركة بين الحق والباطل، بين المسلمين والمشركين والكفار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، كل بما يستطيع. من يستطيع أن يقدم ماله كعثمان بن عفان فليقدم، من يستطيع أن بنفسه كما يفعل أهلنا في فلسطين، من يستطيع بلسانه جب الغيبات. والسوشيال ميديا الآن كثير من الهوكس الموجودة على السوشيال ميديا، نكتب ونقول للعالم ونري العالم حقيقة ما يحدث في فلسطين. Beliau menjelaskan kita memiliki kewajiban untuk membantu kaum muslimin di sana sebagaimana disebutkan oleh para ulama dunia. Yang bisa kita lakukan di antaranya adalah berjihad dengan harta-harta kita. Dari sebagian harta kita yang Allah titipkan kepada kita. Karena ini yang mungkin kita bisa maksimalkan. Karena kalau kita berjihad dengan jiwa kita, mungkin akan banyak kendala yang kita jumpai. Kemudian juga berjihad dengan lisan kita, menyebarkan informasi yang benar di sosial media, di internet, dan tidak menyebarkan informasi yang salah ataupun yang bahkan menyudutkan kaum muslimin yang ada di sana. ماذا نستطيع أن نقدم لأهل فلسطين؟ تجارة مع الله عز وجل. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نقدم أموالنا في سبيل الله عز وجل، جهاد المال. الذين ينفقون أموالهم في الليل والنهار سرا وعلانية. Beliau menjelaskan bahwasanya infak yang kita berikan, ya, harta yang kita kerahkan untuk membantu kaum muslimin di sana adalah bentuk tijarah, bentuk perniagaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat yang disebutkan tadi bahwa ya, Allah tunjukkan perdagangan ya kepada Allah, yaitu dengan berjihad dengan harta maupun jiwa. فكل واحد منا أيها الأحبة يجب أن يقدم ما يستطيع، لأن الآن واجب الوقت، الآن وقت المحنة ووقت أن نقدم ما نستطيع من أجل أهلنا في فلسطين. Dan sekarang ini adalah waktu yang tepat karena kaum muslimin sedang berjuang dengan kaum kafirin oleh tentara Zionis Israel. ختاما أيها الأحبة الكرام، إذا لم نستطع أن نقدم الشيء الكبير لأهلنا في فلسطين فلا نبخل عليهم بدعواتنا، فالدعاء سلاح المؤمن. نرفع أكفنا لله عز وجل ليلا ونهارا، نتضرع لله عز وجل أن يرحم أهلنا في فلسطين، أن يثبت المجاهدين في فلسطين، أن يكون معهم، أن ينصرهم على من عاداهم. Beliau menjelaskan selain kita membantu dalam hal finansial, maka kita perlu mendoakan di sholat kita, di sujud kita, di waktu-waktu mustajab, supaya Allah memberikan pertolongan, memberikan rahmat
dan segera diberikan kemerdekaan kepada rakyat Palestina. ختاما أيها الأحبة نقترح على إدارة المسجد أن يكون هناك صندوق مخصص للقدس يسمى صندوق القدس. ما يستطيع أن ينفق من يستطيع أن ينفق يضع في هذا الصندوق المخصص لأهل القدس لأهل فلسطين فيكون لكم بإذن الله عز وجل التجارة الرابحة مع الله. Beliau Syekh mengusulkan kepada Dewan Kemakmuran Masjid untuk dibuatkan kotak khusus untuk infak di Al-Quds ataupun untuk penduduk Palestina, kaum mujahidin yang berjuang di sana. Jika itu terlaksana, insya Allah itu adalah perniagaan yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairal jazaa wa ahsanallahu ilaikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mengucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian, baik DKM Masjid maupun jamaah sholat subuh sekalian. Semoga Allah membalas kebaikan dengan kebaikan yang berlipat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.